para secured akong cellphone. Gunitan na ako. Din ako magunit o maggamit o kuan. Ay, oo. Kita mura dito sa itong sa ganitong lugar, Toy Face Look. Oh, ingani gyapon siya ang mga kahoy. Yeah, mas feeling nako mas ano. Mas feeling nako mas mataas pa to. Hindi kaysa ani. Mas taas dito. Yeah, mas lisod pa ang daan kay naay ko ani naay kanang bangin. Yeah. Oh. Yeah, mas lisod pa ang daan po dito sa Piandan kaysa ani. Sa Piandan mga tulo po to ka bukid akong nalatas niya gibalik ang duha ka bukid. Kay ano man, kay di naman ako kaya. Nagkamang naman ko. Dito na sugod lagi akong paa, akong seral, duha rami. Oh, nya mo lagi itong na first time ko nakasakay og bus nga walay bayad. Wala. Oh. Ayoy. Sayang akong kuan. Naanta ko mahadlok. Ano ganun no kay Makarins. Basta na sila din ako na sila i-active. Ay ito bang mo ha? Oh. Para kuha tapos patubang mo ko sa ubos. Ja, sehr schön. Ma-feel gid nimong nag-hiking ka basta yung ani ang kuan. No? Ja, bei Huberti. Bei Huberti? Ja. Oh, das ist schön, ne? Ja, letztes Mal, ich habe angerufen, ne, wo der geschrieben ist, weil der Mann sagt, nee, wir haben zu. Ja. Und dann... Ja, habe ich auch mal angerufen. Ja, habe ich angerufen und dann sagt ein Mann, ja, Sonntag und, ja, Sonntag, Montag, Sonntag am Montag und Montag am Dienstag. Ostern haben zu. Ja, aber dann habe ich doch mal per E-Mail geschickt. Ja. Aber per E-Mail